हालेलुया। आइए पढ़ें खुदा के कलाम में मत्ती की इंजील 27वां बाब 45 आयत से 54 आयत तक। मत्ती की इंजील 27 बाब 45 आयत से, और आज जो आइडिया हम जिस पर गौर करना चाहते हैं वो है द यूनिक थिंग्स हैपेंड व्हेन जीसस वाज क्रूसिफाइड। बेमिसाल वाकयात, बेमिसाल बातें जब मसीह मसलूब हुआ, इन पर आज गौर करेंगे। 45वीं आयत से लिखा है, और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा, और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्ला कर कहा, एली एली लमा शबकतनी। इसका मतलब है, यानी ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहां खड़े थे उनमें से बास ने सुनकर कहा, ये एलिया को पुकारता है। और फौरन उनमें से एक शख्स दौड़ा और स्पंज लेकर सिरका में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया। मगर बाकियों ने कहा, ठहर जाओ, देखें तो एलिया उसे बचाने आता है या नहीं। यीशु ने फिर बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी, और मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, और जमीन लर्जी और चट्टानें तड़क गईं, और कब्रें खुल गईं, और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे, क्या हुआ? जोर से बोलिए, जी उठे। और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। बस सूबेदार और जो उसके साथ यीशु की निगहबानी करते थे, भूचाल और तमाम माजरा देखकर बहुत ही डर कर कहने लगे कि बेशक ये खुदा का बेटा था। हालेलुया। हैरान कुन बात है कि 2000 साल इस वाक़े को गुजर चुके, मगर मसीह की सलीब आज भी जिंदा है। अरबों लोगों के दिलों में सलीब का नूर रोशन है, सारी दुनिया के अंदर। और अगर गौर करें, यही इक्तबास जो पढ़ा गया कि सलीब पर, सलीब के वसीले से, सलीब के वक्त ऐसी बातें हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। यूनिक, नेवर बिफोर इन हिस्ट्री, ह्यूमन हिस्ट्री।
وہ باتیں سلیب پر ہوئی جو پہلے ہیومن ہسٹری میں کبھی نہیں ہوئی تھی، اس لیے کہ ہیومن ہسٹری میں پہلے کبھی ایسا مجرم سلیب پر نہیں چڑھا تھا۔ رومی حکومت کے دور میں پہلی صدی میں آل دا ٹائم مجرم سلیب پر جاتے تھے، مگر تاریخ ان کو نہیں جانتی کہ وہ کون تھے، کون چڑھے، کون مر گئے۔ Nobody knows۔ لیکن ایک شخص جس کو نہ تاریخ بھولتی ہے، نہ انسان بھولتا ہے، نہ گناہگار بھولتا ہے، وہ ہمیشہ ہی زندہ ہے، وہ سلیب پر چڑھا، اور ہم بھی سلیب کے بارے آج بھی جانتے ہیں۔ اس شخص کا نام خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری، بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خداوند، سردار کاہن یسوع مسیح۔ What a crucified man۔ آج بھی دنیا اس کے لیے گیت گاتی ہے۔ اس کی صلیب پر ایسے واقعات ہوئے جو پہلے کبھی نہیں ہوئے۔ یہ 7 کلمے ہی لے لیجئے، ابھی جو آپ نے پڑھے۔ صلیب پر چڑھنے والے، ارے وہ مبارک کلمے نہیں بولا کرتے تھے۔ صلیب کی ایگنی اور درد اور کنفیوژن اور احساس جرم اور اذیت، اس میں وہ پاگل ہو جایا کرتے تھے، چیخیں مارتے تھے، گالیاں نکالتے تھے، غصیلے ہو جاتے تھے، بدی کی باتیں کرتے تھے، کیونکہ ان کو کٹ یہاں پر لگا ہوتا تھا اور ان کے ہاتھ مصلوب ہوتے تھے، کوئی چیز ہل نہیں سکتی تھی، اور مکھیاں اور کئی چیزیں آ کر ان کے زخموں پر بیٹھتی، اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا کرتے، پاگل پن میں بہت کچھ کہتے تھے۔ لیکن یہ شخص ایک ہی ہے ہسٹری کے اندر، جب مصلوب ہوا کوئی بری بات اس کے منہ سے نہیں نکلی، بلکہ اگر کلمہ نکلا تو یہ کلمہ نکلا کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ This is your Jesus۔ This is the Jesus we worship۔ انمول، بے مثال، ہسٹوریکل، کوئی ایسا نہیں ہے جس کی صلیب کے بارے میں آج ہم سوچ رہے ہیں۔ آپ نے کلمے سنے، میں حیران ہو جاتا ہوں اپنے خداوند مسیح کی شخصیت پر۔ اس کو یاد آ گیا، اس کی ماں سامنے کھڑی تھی، مریم، میری موت کے بعد یہ کیا کرے گی، اس کا بھی انتظام۔ یوحنا رسول سامنے کھڑا ہے اور اس کو کہتا ہے دیکھ تیری ماں، اور ماں کو کہتا ہے دیکھ یہ تیرا بیٹا۔ It means he will take care of you۔ صلیب پر بھی اپنی ماں کے بارے میں فکر مند، جو اس کی ذمہ داری اس کو پورا کر رہا ہے۔ چیلنج نوجوانوں کے لیے کہ اپنے پیرنٹس، اپنے ماں باپ، ان کی عزت کرو، ان کا سوچو، ان کا خیال کرو، اور لکھا ہوا ہے کہ تیری عمر زمین پر دراز ہوگی اور تیرا بھلا ہوگا۔ ایسا اس نے کیوں کیا؟ بعض اوقات میں سوچتا ہوں وائی جان اونلی؟ اس لیے بھی کہ یوحنا اس وقت صلیب کے قریب کھڑا تھا، اور وہ لوگ جو صلیب کے قریب رہتے ہیں، صلیب کے قریب وقت گزارتے ہیں، انٹیمیٹ ہوتے ہیں، مسیح کی صلیب کا مکاشفہ رکھتے ہیں، یسوع ناصری ان کو اپنا خاص پرائیویٹ فیملی بزنس ان کے سپرد کر دیتا ہے، دوسرے کو نہیں۔ جو لوگ صلیب پر نہیں رہتے، یسوع مسیح cannot trust them، وہ ان پر بھروسہ نہیں رکھتا۔
لیکن وہ جو سلیب کے قریب رہتے ہیں وہ اس کے دل کو سمجھتے ہیں. ان کو وہ بڑے سے بڑا پرائیویٹ مشن ان کے سپرد یسوع مسیح کرتا ہے. اگر تو حیران ہے کہ مجھے کوئی بڑی خدمت کیوں نہیں ملی, spend time before the cross and you will get a special ministry. ایک اور بات بھی ہے. Why John? Why not anybody else? ہسٹری کو پڑھیں, سارے کے سارے شاگرد شہید ہو گئے. کسی کا سر قلم کر دیا گیا, کسی کو ہیکل پر سے گرا دیا گیا, کسی کو جلتے تیل کے کڑاہے میں ڈال دیا گیا. سارے کے سارے شہید ہو گئے. ایک شاگرد آؤٹ لیوڈ آل آف them. سب سے لمبی عمر شاگردوں میں سے یوحنا رسول کی 90s میں بھی زندہ رہا. یسوع ناصری اپنی ماں کی کیئر کر رہا ہے. لمبی ترین عمر پانے والا رسول کہ اس کی ماں she will be fully taken care. اس کے مرنے کے بعد یہ رسول مرے گا to make it sure وہ ایسے رسول کے پاس اپنی ماں کو دینے جا رہا ہے جس کی سیکیورٹی اس کو یقین ہوگا کہ that will be taken care of for the whole life. ایک اور بات بھی ہے. Why John only? پڑھیں اناجیل کو غور کے ساتھ. جب کبھی آپ یوحنا کو بیٹھے دیکھیں, ایک شاگرد یسوع مسیح کے سینے کا سہارا لے کر بیٹھتا, اس کے دل کے قریب دل کی دھڑکنیں سنتا, اور یہ شخص یوحنا رسول. یعنی وہ لوگ جو مسیح کے دل کی دھڑکن کو محسوس کرتے ہیں, یسوع ناصری ان کو اپنا عزیز ترین پرائیویٹ شخصی مشن جو وہ کسی اور کو نہیں دے سکتا ان کے سپرد کرتا ہے. That is why John. یوحنا رسول ہی کا چیلنج لے جائیے. Does Jesus trust me? He trusted John. اور کیا کیا اس کو دے دیا. Can he trust me? کیا وہ مجھ پر بھروسہ کرتا ہے؟ کیا میں اس کے دل کی دھڑکن سے واقف ہوں؟ کیا میں سلیب کے قریب رہتا ہوں کہ وہ مجھ کو عزیز ترین منسٹری بخشے اور مجھ پر بھروسہ کرے؟ کیا 7 کلمے خداوند مسیح نے کہے, اور ابھی آپ نے سنا بھی ایک کلمہ تھا, تمام ہوا. ایلڈر صاحب نے ہمیں بتایا کہ یہ کیا جملہ ہے. ایلڈر صاحب یہ جملہ نہیں, گریک زبان میں ایک ہی لفظ ہے, اور وہ لفظ ہے ٹیٹلسٹائی. That's it. اس کا مطلب ہے it is finished. تمام ہوا. اس کا اشارہ میری مصیبتیں, میری اذیت, میری سلیب, میرے درد کی طرف نہیں. ٹیٹلسٹائی, it is finished, تمام ہوا. اس کا مطلب ہے paid in full. مکمل طور پر انسان کی قیمت, اس کے قرضے, اس کی اماؤنٹ, اس کے گناہ کی سزا, اس کی عدالت, جو غضب اس پر تھا اس کی بجائے میں نے خود I paid it with my blood, paid it in full. آپ کسی چیز کے ادا کرنے کی ضرورت نہیں. اس لیے نجات تیرے لیے مفت ہے لیکن قیمتی ہے, اور یہ مسیح کے خون کی وجہ سے میں اور تو اپنے گناہوں کی معافی پاتے اور رہا ہو جاتے اور راست باز ٹھہرتے ہیں. ہیلیلویا. paid in full. آرکیالوجی ہمیں بتاتی ہے ان کو کچھ
डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, पेपराई, ये कागज हमारी तरह का नहीं, दूसरी किस्म का जो उस वक्त चलता था, और टैक्सेस पर ये बातें लिखी हुई मिली हैं, टेटेलेस्टाई, इसका मतलब है पेड इन फुल, तमाम टैक्सेस अदा। That's what Jesus did on the cross. ये सलीब पर खुदावंद मसीह ने हमारे लिए किया। वो क्या कर रहा था? आओ देखें कुलुसियों का खत 2 बाब 13 से 15 आयत तक। सोचो और समझो और सलीब के बारे में गौर करो कि व्हाट हैपेंड देयर। कुलुसियों का खत 2 बाब उसकी 13वीं आयत से निकाल लीजिए हवाला। लिखा है, उसने तुम्हें भी जो अपने कसूरों और जिस्म की नामख्तूनी के सबब से मुर्दा थे। इसका मतलब है कि हम कसूरों की वजह से स्पिरिचुअली, रूहानी तौर पर वी वर डेड, हम मुर्दा थे, उसके साथ जिंदा किया और हमारे सब कसूर माफ किए। कितने कसूर? जोर से बोलो। उसने हमारे सब कसूर माफ किए और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी। लॉन्ग लिस्ट ऑफ आवर सिंस, ट्रेसपासेस, गुनाहों की फहरिस्त, खिलाफ वर्जियां जो हमने की थी, हमारे खिलाफ लिखी हुई दस्तावेज, डॉक्यूमेंट लिस्ट, उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। हम समझते हैं कि कीलों से मसीह जड़ा हुआ था। अरे मेरी दस्तावेजात जो मेरे गुनाहों की लिस्टें थी, वो जब यीशु नासरी को सलीब पर जड़ा जा रहा था, मेरे गुनाहों की लिस्ट वहां पर नेल्ड ऑन द क्रॉस। दूसरे लफ्जों में मसीह कह रहा था, अब से आगे इंसान के गुनाहों की लिस्ट मत देखो। लुक एट मी, लुक एट माई क्रॉस, लुक एट माई ब्लड। मेरा खून देखो जो उन गुनाहों की खातिर मैंने बहा दिया, पेड इन फुल, मैंने तमाम हुआ कहा। और जो कोई शख्स इस बात पर ईमान लाता, यस जीसस डिड इट, वो कहता है थैंक यू जीसस। ये जरूरी है कहना, सलीब के नीचे आकर ईमान लाकर ये कहना कि थैंक यू जीसस, तूने जो कुछ मेरे लिए किया है, ये सजा मेरी थी लेकिन तूने अपने ऊपर उठाई। रूहुल कुद्स उस शख्स पर नाजिल होता है और एक नई क्रिएशन, नया मखलूक उसके अंदर पैदा होता है और वो इंसान गुनाह की हुक्मरानी से छूट जाता है। ये सलीब पर हुआ। उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। उसने हुकूमतों, ये स्पिरिचुअल गवर्नमेंट्स हैं, इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया। दुश्मन समझ रहा था कि सलीब पर मैं यीशु का तमाशा बना रहा हूं। यीशु मसीह कह रहा नहीं, मैं डेविल्स और उसकी बदरूहों और इख्तियार वालों का तमाशा बना रहा हूं, बरमला। और सलीब के सबब से उन पर फतेहाबी का शादियाना बजाया। हालेलुया। इसलिए ये गुड फ्राइडे है, ये शिकस्त का दिन नहीं। बाइबल मुकद्दस क्या कहती है? ये किस चीज का दिन है? फतेह याबी का शादियाना बजाया। शादियाना, नरसिंगा, खुशी का नारा, फतह का नारा। गुड फ्राइडे ये वो दिन है जब चर्च के लिए सेलिब्रेशन और फीस्ट और फतह और शादियाना और ईद का वक्त है।
इसलिए आओ खुदा के बेटे यीशु मसीह की शुक्रगुजारी में भरपूर तालियां। हालेलुया, हालेलुया। आहिस्ता है, जोरदार नहीं है। यीशु नासरी ने फतेहाबी का शादियाना बजाया। हालेलुया। ये वो वजह है कि खुदावंद मसीह, उसकी सलीब आज भी जिंदा है। हालेलुया। पहली एक खास बात, यूनिक थिंग्स, व्हाट वर दे? पहली बात तो हमने देखा 7 वर्ड्स। असी इनू मजहब बना लिया है। नहीं भाई नहीं, 7 कलमे जरूर कहने ने, हरे कोई एक रह गया तो की मसीह ने डांग मार देनी। भी कलमे ते ओदे ने, ही सेड इट, असा इनू मजहब बना लिया है। नहीं नहीं, 3 बजे तो पहला मीटिंग नहीं खत्म करनी। की हो जाएगा? नहीं नहीं, 3 बजे तक मसीह सलीब ते रहा ही, ते वो ते रहा ही 9 बजे तो लैके वो पहले 3 घंटे किते कले जे। एवं मजहब चुकी फिरने। कई चुप करके बैठ गए, आज क्यों जी? नहीं नहीं, आज गुड फ्राइडे में। अरे तेरे लिए न्यूज है, आज ये यीशु सलीब पर नहीं, मुर्दों में से जिंदा होकर बाप के जलाल में बैठा हुआ है। गुड न्यूज, गुड न्यूज। हालेलुया, इट्स अ गुड फ्राइडे। हालेलुया। कहना गुड फ्राइडे ते उदास होके आके बह जाना मीटिंग च, भावें एल्डर साहब कहना आओ सारे शुक्रगुजारी करो। नहीं जी नहीं, आज नहीं। कई ते असी उदों छोटे छोटे होने सा, खरे अज भी किते ना किते हुंदा होवे, जुमे नूं गोश्त नहीं खाना। अरे क्यों? ना 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 ना, ये नहीं, चंगा नहीं हुंदा। पुछो की नहीं चंगा हुंदा? नहीं नहीं, अगो बहस नहीं करी दी, चंगा नहीं हुंदा। आख्या जी वड्डे को गल कहन तो सुन ली दी। अरे ये फसा का दिन है और रसूल कहता है हमारा भी बर्रा, हमारा भी फसा कुर्बान हुआ है, आओ हम ईद करें। हालेलुया। बाइबल ये कहती है आओ हम ईद करें। क्रिश्चियन क्या करता है? क्रिश्चियन काले कपड़े पहनता है। ए ईद हो, पूछो ए काले ली? ए गुड फ्राइडे में। अरे इफ इट इज गुड तो फिर कलरफुल कपड़े पहनो, रिजॉइस, शुक्रगुजारी करो, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब के वसीला से तेरे लिए आसमान का दरवाजा खोल दिया है। हालेलुया। इसलिए मैं शुक्रगुजार हूं और खुदा की तारीफ करता हूं गुड फ्राइडे के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हुण अपने नाल दे नूं कहो गुड फ्राइडे। हुण स्वाद फर्क आया? हालेलुया। जोरदार तालियां जिसका गुड फ्राइडे है। गुड फ्राइडे वाले के लिए जोरदार तालियां। ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। पहली यूनिक थिंग हमने पढ़ी, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक, यानी 12 बजे से 3 बजे तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा। ग्रीक लफ्ज यहां पर है कि डार्कनेस सडनली फेल, अचानक अंधेरा हो गया। नॉट ग्रेजुअली, स्लोली स्लोली, एकदम जैसे कोई किसी ने लाइट स्विच कर दी हो और अंधेरा छा गया हो। और ये लफ्ज जो लिखा हुआ है तमाम मुल्क, इन ग्रीक द फुल सेंटेंस इज पासान थेन गेन। गेन का मतलब है लैंड और द अर्थ,
not country, not a nation, not one मुल्क. ग्रीक ये बता रही है कि सारी जमीन पर अंधेरा छा गया. All over the world, all over the globe, there was darkness जब यीशु नासरी स्लीप पर चढ़ा हुआ था. Think about it. ये गैर मामूली वाकया पहले कभी नहीं हुआ. और मुख्तलिफ कल्चर्स में इस डार्कनेस के बारे स्टोरीज उनके कल्चर में मौजूद हैं. और टर्टुलियन एक चर्च फादर गुजरा है 3री सदी का. वो बताता है कि सेकुलर मौरखीन वो बताते हैं कि यह अंधेरा सिर्फ इस्राइल में नहीं पूरे ग्लोब पर छाया हुआ था. Think about it. Why darkness all over the globe? तारीकी अदालत की निशानी है. पनिशमेंट, गम, दुख. Why darkness all over the world? जहां कहीं इंसान रहता था चारों तरफ मसीह यरूशलेम में सलीब पर चढ़ा हुआ था, लेकिन तारीकी छाई हुई थी. इंसान को बताने के लिए कि जिस तारीकी में तू है, जो अदालत तुझ पर है, जिस गज़ब के अंदर तू रहता है, यरूशलेम में एक निजात दहिंदा वो सलीब पर चढ़ा हुआ है. और तेरी तारीकी उसने खुद उठाई हुई है. जो गुनाह से वाकिफ ना था वो हमारे लिए गुनाह बन गया ताकि उसमें होकर हम रास्तबाजी बन जाएं और खुदा से हमारा मेल मिलाप हो जाए. दैट इज व्हाई डार्कनेस. और यह भी एक अजीब सी बात है, उलट बातें ही हो रही हैं. जब खुदावंद यीशु मसीह आया, बैतलहम में पैदा हुआ, तो रात थी, तारीकी थी, चरवाहे मौजूद थे. उस वक्त रात के वक्त जब रोशनी नहीं होनी चाहिए, फरिश्ता आ गया और लिखा है उनके चौगिर्द एक नूर चमक गया. दैट नूर वाज गुड न्यूज फॉर मी एंड फॉर यू. कि एक सेवियर, एक निजात दहिंदा तेरे लिए पैदा हुआ. जब जीसस सेड गुड बाय टू द वर्ल्ड ऑन द क्रॉस, तो जब अंधेरा नहीं होना चाहिए दोपहर के वक्त, उस वक्त अंधेरा हो गया. इट मस्ट मीन समथिंग फॉर अस. इसका मतलब है जब से यीशु नासरी सलीब पर चढ़ा है, तुझको अब अंधेरों में भटकने की जरूरत नहीं है. तुझे अब खौफ में रहने की जरूरत नहीं. तुझे अब गुनाह की अदालत में जिंदा रहने की कोई जरूरत नहीं. सलीब के पास आ, जो अंधेरों में नूर चमकाता है, जिसने तेरी सजा, तेरी अदालत, तेरा गज़ब, तेरी लानतें, तेरे जहन्नम, तेरा सब कुछ जो तुझे डराता और सताता और खौफ सदा करता है, यीशु नासरी ने उसको सलीब पर उठा लिया है ताकि वो तुझको रोशनी दे. और वो खुद अंधेरे के अंदर चला गया. आमीन. ऐसा कभी नहीं हुआ. Never happened before. सिर्फ जब खुदावंद यीशु मसीह मसलूब हुआ तो ये बात हुई. बहुत सी नबूवतें जो पाक नविश्तों में है, जो पुराने अहदनामे में मसीह की पहली आमद के हवाले से दर्ज हैं, पाक नविश्ते सलीब पर उनकी तकमील हुई, नबूवतें पूरी हुई. यह चीज हमें क्या बताती है
کہ یسوع ناصری کی ساری زندگی ایون دی لاسٹ مومنٹس ساری کی ساری یہ پاک نوشتوں میں لپٹی ہوئی تھی، اور اس کی ساری زندگی نوشتوں کے نور میں رہی۔ زندگی بھی نور میں، نوشتوں میں، پیدائش بھی نوشتوں میں، دکھ بھی نوشتوں میں، سکھ بھی نوشتوں میں، صلیب بھی نوشتوں میں، موت بھی نوشتوں میں، سانس بھی نوشتوں میں۔ چیلنج ہمارے لیے گڈ فرائیڈے کے روز، کیا میری زندگی پاک نوشتوں میں لپٹی ہوئی ہے؟ کیا میری زندگی نوشتوں کی روشنی میں چلتی ہے، یا اے سیاڑیاں دی گل ہے؟ یہ بھی ایک بڑی جے خان صاحب، میلمن صاحب، اے یار سیاڑیاں دی گل ہے، ارے کوئی کلام دی گل بھی دس، ارے پاک نوشتوں کی گل بھی دس۔ پاک نوشتے کیا کہتے ہیں؟ مسیح کی زندگی پر غور کر، صلیب بھی پاک نوشتوں میں لپٹی ہوئی ہے، اور نبوتیں صلیب پر بھی پوری ہوئی۔ پہلا نوشتہ اب غور سے لکھتا جا، وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا، اور مرکز کی انجیل 15 باب 28 آیت میں ہے لکھا، وہ نوشتہ پورا ہو کہ وہ بدکاروں میں گنا گیا، اور یہ حوالہ یسایہ 53 باب اس کی 12ویں آیت سے ہے۔ پھر لکھا ہے یوحنا کی انجیل 19 باب کی 28 آیت میں، تاکہ نوشتہ پورا ہو، اور مسیح نے کہا میں پیاسا ہوں، I am thirsty, I thirst۔ یہ بھی نوشتوں کے مطابق۔ اور کئی اٹھے پہلی صدی میں، دوسری صدی میں، اور کہنے لگے کہ یسوع مسیح وہ اصل میں انسان نہیں تھا، انسان لگتا تھا۔ ایک تو ساڑھے پادری نے کنونشن چی کر دیتی یہ گل، کہندہ ہے جب وہ مسیح پانیوں پر چلتا تھا نا تو ہوتا اس لیے کچھ نہیں تھا، یسوع مسیح کا تو وزن ہی کوئی نہیں تھا، تو پانیوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ انہوں تو میں بعد پڑھیا، میں کہہ درا تو کتوں کڈیا بائبل دے وچوں؟ اٹ از رانگ۔ یسوع مسیح کا وزن تھا، مکمل انسان، مکمل خدا۔ وہ آیا شاگردوں کے پاس اور ان کو کہتا ہے یہ میرے سوراخ دیکھو۔ وہ سمجھے ایک کوئی روح ہے، خداوند نے کیا نہ، میں روح نہیں، میں یسوع ہوں، میری ہڈیاں دیکھو، میرا جسم دیکھو، میرے پاس مچھلی لاؤ، روٹی لاؤ، میں کھاتا ہوں۔ آئی ایم اے ریئل مین، ریئل پرسن۔ نوسٹکس کہا کرتے تھے کہ یسوع مسیح کا بدن اصلی نہیں ہے۔ آئی ایم تھرسٹی، میں پیاسا ہوں، ریئل مین جس کو پیاس لگی، ڈی ہائیڈریٹ یسوع مسیح ہو چکا تھا صلیب پر۔ اور یہ بھی نوشتوں کے مطابق زبور 69 اس کی 21 آیت میں لکھا ہوا ہے، میری پیاس بجھانے کو انہوں نے مجھے سرکہ پلایا۔ ان بیچارے رومی لوگوں کو کیا پتا تھا یسوع مسیح دی ایک کوئی پراپرٹی رہ گئی، اور وہ اس کی پوشاک تھی۔ دنیا نے وہ بھی نہیں چھڈی، وہ صلیب پر چڑھا ہوا ہے، اور اس کی پوشاک پر کرے ڈالے جا رہے ہیں، جوا کھیلا جا رہا ہے۔ ہاں بھی کی آوے چھکا کہ تیسرا، جے چھکا آیا تے پھر یسوع دی قمیض دیاں باواں تو لے جی، تے جے اے آیا تے پھر ساری پوشاک میں لے لنگا۔ They are enjoying greedy world۔ اس کی پوشاک پر جوا کھیلا، کب کرا ڈالا۔ وہ نہیں جانتے تھے یہ بھی پاک نوشتوں کے مطابق ہے، اور لکھا ہوا ہے زبور 22 میں کہ انہوں نے میرے کپڑے بانٹ لیے اور میری پوشاک پر کرا ڈالا۔ یہ بھی نوشتہ تھا یوحنا کی انجیل 19 باب 36 آیت، اس کی کوئی ہڈی نہیں توڑی جائے گی۔ یہ خروج کی کتاب میں بھی ہے کہ جو فسح کا برہ لاؤ گے اس کا خون دروازے کی چوکھٹوں پر اور ہیڈ پر لگاؤ گے جو صلیب کا نشان ہے،
वो बर्रा जो तुम ज़िबा करोगे, मेक श्योर उसकी कोई हड्डी तोड़ी नहीं जाएगी। नो बोन्स, ओनली ब्लड। और ये आम बात थी कि स्लीब पर चढ़े हुओं की हड्डियां तोड़ दी जाती थी ताकि वो जल्दी मर जाएं। लेकिन जब उन्होंने उन दो डाकुओं की हड्डियां तोड़ दी, यीशु के पास आए, तो यीशु ऑलरेडी हमारी निजात का काम करके अपने बाप के पास मिल चुका था और उसकी बॉडी हैंग कर रही थी और उन्होंने उसको तोड़ा नहीं है। क्या खुदा का कलाम, उसकी ग्रिप मसीह की जिंदगी पर है। उसकी मौत कैसी टाइमली। और फिर ज़बूर 34 में भी हम पढ़ते हैं, वो मेरे हाथ और मेरे पांव छेदते हैं, मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूं, नो बोन विल बी ब्रोकन। एक ने यकीन कर ली कि भी मसीह वाकई मर गया, क्योंकि वो उसको वैसे उतार नहीं सकते थे, लीगली नॉट पॉसिबल। उसके हाथ में एक नेजा था, भाला था, जोर से खुदावंद मसीह की पसली पर मारा। और यह भी नविश्तों के मुताबिक, दैट इज ऑल्सो इन द स्क्रिप्चर्स, एवरीथिंग ऑन द क्रॉस। नविश्तों के मुताबिक देखो यीशु की जिंदगी। और पाक नविश्तों की तरफ वापस लौट आओ, और लिखा हुआ है कि उसमें खून और पानी, क्या लिखा हुआ है, बह निकला। वो बता रहे थे, जो मुझे समझ लगी वो ये है कि हार्ट के इर्द गिर्द जो झिल्ली होती है उसमें यीशु मसीह का खून जमा हो चुका था, और फेफड़ों के इर्द गिर्द जो झिल्ली होती है उसमें भी खून और पानी जमा हो चुका था। और जब उस रोमी सोल्जर ने नेजा घोंपा तो खून और पानी यक वक्त बह निकला, और ये उसकी मौत की निशानी है। और ये भी पाक नविश्तों के मुताबिक। मैं गौर करता रहा, पढ़ता रहा, वाई ब्लड, गुनाहगार के गुनाह धोने के लिए, वाई वाटर, उसको क्लेंस करने के लिए, साफ करने के लिए, रिवाइव करने के लिए, सिंबल ऑफ द होली स्पिरिट, कि गुनाहगार के अंदर जो सलीब पर आए खून उसके दिल को धोए, उसके दागों को धोए, उसके धब्बों को धोए। वाटर, होली स्पिरिट उसकी रूह के अंदर रहे और उसको हमेशा की जिंदगी और ताजगी और बरकत और मुबारक जिंदगी दस्तयाब हो। यह गुड फ्राइडे का मैसेज है। कुछ चर्च फादर्स इसमें सैक्रामेंट्स देखते हैं। खून, इशाए रुबानी, नया अहद, ये मेरा खून जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, देखो ये नया अहद है, न्यू कवेनेंट विद यू। बर्रों के खून से नहीं, यीशु नासरी के खून के वजह से ईमानदारों के साथ यीशु नासरी ने अपने खून पर एक कवेनेंट बनाया है, जिसकी वजह से उस कहता है कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। नेवर एवर विल आई लीव यू, नेवर विल आई फॉरसेक यू। खौफ न कर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी तुझसे दस्तबरदार नहीं हूंगा। हालेलुया। लेकिन मैं इसको एक और निगाह से देखता हूं। जिस तरह आदम, मसीह ने उस पर गहरी नींद भेजी, उसकी पसलियों में ऑपरेशन किया और उसमें से एक खूबसूरत तरीन औरत, फर्स्ट वुमन, ब्यूटीफुल, फ्रेश, हवा की सूरत में उसके पास लाया। और आदम कहने लगा कि ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है। यीशु मसीह दूसरा आदम, टाइप ऑफ एडम,
स्लीप पर गहरी नींद, यानी ये फिजिकल नींद नहीं, मौत को नींद कहा गया। जीसस रियली डाइड ऑन द क्रॉस। लेकिन दूसरे आदमी की पसलियों में से खून और पानी बह निकला और एक ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल वुमेन, उसका चर्च, उसकी ब्राइड, जो उसके खून और उसके पानियों से धुली हुई है, वजूद के अंदर आ गई। हालेलुया। चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट। चर्च माड़ी चीज नहीं जाएगी। कलीसिया पसलियों में उसके दिल के करीब से निकली हुई चीज। चर्च, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, उस पर आलमे अरवा के दरवाजे गालिब नहीं आएंगे। हालेलुया। कितने यूहन्नाबाद होते रहे, शांति नगर होते रहे, जोसेफ कॉलोनिया होती रहे, गोजरे होते रहे, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और उस पर आलमे अरवा के दरवाजे गालिब नहीं आएंगे। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। रोमी हुकूमत में बड़ा चर्च को सताया गया। अरे उसकी अशरो शीर भी आज तक पाकिस्तान के चर्च पर नहीं आई, और खुदा करे कि ऐसा ना हो। इब्तदाई मसीहों ने बड़े दुख उठाए, आपको बताऊं हैरान हो जाएंगे, डर जाएंगे, खौफ सदा हो जाएंगे। लेकिन जो जो चर्च को रोमी हुकूमत मारती रही, चर्च बढ़ता गया, चर्च पाक होता गया, चर्च तरक्की करता गया, चर्च मल्टीप्लाई होता रहा, चर्च को कोई चीज दबा ना सकी। बिलाखिर कंस्टेंटिनोपल, कंस्टेंटाइन शहंशाह रोम का, उसको यीशु नासरी ख्वाब में मिला और उसको कहा, सलीब का निशान दिखाया और उसको कहा, जा इस निशान में जा और लड़ और तू गालिब आएगा। और ऐसा ही हुआ। और वो अपनी तलवार फेंक कर कहता है, ए नासरी तू फाते रहा है, रोमी हुकूमत हार गई है, तू फाते रहा है, और यीशु नासरी आज भी फाते रहेगा। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। यीशु नासरी और उसके चर्च के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया। हालेलुया। एक और अजीब काम हुआ। वेरी सेक्रेड थिंग फॉर द ज्यूस। हैकल थी, बाहर का बरामदा था, अंदर काहिन जाते थे, क्षमादान था, नजर की रोटी थी, वो रोज आकर खिदमत करते थे। उसके आगे एक थिक, हाथ के बराबर थिक, 30 फुट और 60 फुट उसका साइज, उसको तोड़ा नहीं जा सकता था। तमाम काहिन वहां आकर रुक जाते थे, इसलिए कि पाक तरीन मकाम के अंदर कवनेंट, अहद का संदूक, उसके ऊपर गोल्डन एंजल्स और कफारा गाह, मर्सी सीट, साल में सिर्फ एक दफा सरदार काहिन, ओनली वंस अ ईयर, कुर्बानी बाहर देकर, खून लेकर, डरता कांपता हुआ, उसके जुब्बे पर घंटियां लगी होती थी और उसके जुब्बे पर रस्सी लगी होती थी, ताकि खुदा की हुजूरी में अगर सरदार काहिन कोई शोखी करे, कोई दिल में बात आए और वो मर जाए, तो बाहर से लोग रस्सियों से उसकी बॉडी खींचने के काबिल हो सके। कोई वहां जा नहीं सकता था। नो मोर, नो एंट्री। यह खुदावंद की हुजूरी थी। जब यीशु नासरी सलीब पर मरा, उसने कहा तमाम हुआ, और यह कहकर कहा कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे स्पुर्द करता हूं। तो ये पर्दा जो इतना मजबूत था, ऊपर से नीचे तक फट गया।
اور عہد کا صندوق اور مرسی سیٹ یہ نظر آ رہے ہیں. اور بہت سے مورخین اور تھیولوجینز نے لکھا ہے کہ اس وقت کاہن جو تھے وہ سرو کر رہے تھے. جب انہوں نے یہ سین دیکھا ڈر کے مارے بھاگ گئے شہر کے اندر. واٹ ہیپنڈ؟ ایک اصلی سردار کاہن، کامل سردار کاہن، دیانتدار سردار کاہن یسوع ناصری، اس نے اپنا خون بہا دیا، کفارہ دے دیا. اب اس پرانی راہ کی ضرورت نہیں، بلکہ کلام کہتا ہے اب ہم کو دلیری ہے کہ ایک نئی اور زندہ راہ کے وسیلہ سے دلیری کے ساتھ اپنے خداوند کے پاس چلیں. That also happened on Good Friday. آج میری بہن، میرے بھائی، تجھے سال سال انتظار کرنے کی ضرورت نہیں. خداوند کے فضل کا تخت، اس کی حضوری، اس کا جلال، اس کی برکتیں تیرے لیے موجود ہیں. وین ایور یو وانٹ، یسوع ناصری کے نام میں تو خدا کی حضوری میں آ سکتا ہے. اس لیے کہ تو غلام نہیں بلکہ تو بیٹا ہے. ہیلیلویا. اینی ٹائم، ایوری ٹائم. فادر، بیٹا لبڑیا تبڑیا بھی ہوئے نا، جاندہ ٹھا جا کے پیو نو وجدا وہ کہنا تیری سی ہویا پڑا ہو جایا کہ کیتا ہی ہو. یہ رشتہ فرق ہے. اور یہ گڈ فرائیڈے کے روز اس کے خون اور اس کے پانیوں اور اس کے کفارہ کے وسیلہ سے یہ رشتے جنم لیتے ہیں. اور جو کوئی مسیح پر ایمان لاتا ہے وہ غلام نہیں رہتا، وہ خدا کا بیٹا بن جاتا ہے. ہیلیلویا. نہیں اے تسی اتلی اتلی تالی ہو جائی. ہیلیلویا. آمین. اجے بھی نہیں 3 بجے. ایک اور بات جو کبھی پہلے سلیب پر نہیں ہوئی، حیران کن بات ہے، بھونچال آئے. اس کے بارے بھی ہسٹورینز بہت کچھ کہتے ہیں. It was not just a local earthquake. یہ بھی عالمگیر تھا اور چٹانیں تڑک گئیں. غور کرو، جب مسیح موا رومی حیران ہو گئے. اور وہ زلزلوں کی زبانیں جاننے والے ایپی سینٹر کہتے ہیں جی، جہاں زلزلے کا زور ہوتا ہے ہاں وہاں نقصان زیادہ ہوتا ہے. اس زلزلے کا سینٹر یسوع ناصری کی سلیب کھڑی رہی، باقی ساری دنیا ہل گئی ہے اور سلیب کو کچھ نہیں ہوا ہے. It was there. اور چٹانیں تڑک گئیں. اس سے ہمیں کیا میسج ملتا ہے؟ یسوع ناصری کی سلیب چٹانوں کو بھی توڑ دیتی ہے، بنچال لے آتی ہے، دنیا بدل دیتی، تاریخ بدل دیتی، خود کھڑی رہتی، خود قائم رہتی ہے. ہیلیلویا. ایک اور کرنے والی گل ہے، جب یسوع ناصری موا تو بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے قبریں کھل گئیں. ابھی پڑھا متی کی انجیل 27 باب میں. ہن غور کرو، اے گریو یارڈ ہے جو کوٹ لکھپت قبریں کھل گئیں. وہاں جو مردے تھے وہ زندہ ہو گئے. آف کورس اس کا مطلب ہے موت کے بعد زندگی ہے. او گل گئی او یار تو سانو کنے کوئی اگوں آ کے دسیا، اے اگوں آ کے دسن ڈے جے او ویکھی جائے گی یار مرنا ہے سارے ہی مرنا ہے، ایویں سارے کہندے پھر دینے کوئی اگوں بھی ہو کے آیا. ارے یہ اگوں ہو کے آ گئے ہیں، مرے ہوئے تھے، دفن ہو گئے، زندہ ہو گئے. پتہ نہیں کیا چیز تھی کہ ایک قبر جی رہے ہیں. غور کرو، ہن نہ ہی ڈرے ہیں،
मैं कभी कभी सोचता हूं, व्हाट वर दे डूइंग इन द ग्रेव्स? जिंदा हो गए, कब्रों में रहे, दूल्हे का इंतजार कर रहे थे। जब वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, क्या कम्युनिकेशन हो रही है? चलो भाई, ये भी बाहर आ गए हैं और यरूशलेम शहर में लोग डर गए, हलचल पै गई। ओए तू तेनू दे दब के आए सा। यस, फिर आया हूं बताने के लिए, वो यीशु जो मसलूब हुआ, मुर्दों में से जी उठा है। आई एम द प्रूफ, मैं इसका सबूत, मुझे देखो, मुझ पर गौर करो। तुमने गुनाह किया है। सारा माहौल यरूशलेम शहर के अंदर बदल गया, सारी चीज। और आखिर 3 बजने वाले हो गए ने। सब बातों के आखिर में एक रोमी सिपाही, लिखा है ये सारे माजरे देखकर जब मसीह ने जान दी, चट्टानें तड़क गई, जलजला आ गया, बहुत कुछ हो गया, हैकल का पर्दा फट गया, कब्रें खुल गई। लिखा हुआ उसने खुदा की तमजीद की। काश उसके लफ्ज लिखे होते बाइबल मुकद्दस में। एक लिखा हुआ है, गोडे ही टेक बैठा, कहता बेशक ये खुदा का बेटा था। और मैं आपको गुड फ्राइडे के रोज बताना चाहता हूं, यह खुदा का बेटा था नहीं, यह खुदा का बेटा है। इसलिए कि यह था नहीं रहा, यह मुर्दों में से जिंदा हो गया और यह अटर्नली है बन गया है। यह खुदा का बेटा है। हालेलुया। यह अजीब बातें सलीब पर हुई हैं। उस रोमी शख्स, गैर निजात याफ्ता गैर कौम का शख्स, उस पर यह असर हुआ कि वो ईमान ले आया और कहने लगा कि ये खुदा का बेटा है। और वो भी निजात पा। ये मेरा हर दूजा जी, पहला सलीब वाला डाकू, वो भी इस मानते। दूजा है रोमी, काम शुरू, सलीब दी बरकता शुरू। बेशक ये खुदा का बेटा था और ये भी निजात पा गया। आज तेरा क्या हाल है? तो भी बाइबल पढ़ता है, तो भी क्रिश्चियन फैमिली से है। क्या तेरे अंदर की चट्टान तड़की? क्या तेरा अंधेरा दूर हुआ? क्या तेरी गुनाह की कब्रें खुली? क्या तुझ में नई जिंदगी आ गई? क्या तूने दिल से कहा कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है और मेरा ईमान उस पर, वो मेरा निजात दहिंदा है? आज गुड फ्राइडे के रोज तेरे पास हिस्टोरिकल मूवमेंट है। अपनी जिंदगी पर गौर कर और यीशु नासरी को अपनी जिंदगी दे। उसका खून तेरे गुनाहों को धोने की कुदरत रखता है। तौबा कर और उसके पास आ जा। आओ हम सब अपनी आंखें बंद करें।